अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातिब। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से मैंने एक ख़बर दी। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक तूफ़ान उठा। बहुत सारे लोग उस्मान बुज़दार के दफ़ा के लिए आए, लेकिन उस्मान बुज़दार का जो ज़ाती कैंप था उसमें कई रोज़ तक खामोशी छाई रही। उस्मान बुज़दार साहब ख़ुद पंजाब से निकले और बलूचिस्तान के दौरे के ऊपर निकल गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन तौसा रुकूंगा, तौसा के बाद वो बलूचिस्तान जाएंगे और बलूचिस्तान के बाद कुछ अहम इश्यूज़ हैं निपटाने के बाद वो वापस आएंगे। अच्छा, मीनवाइल अचानक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आला सतही इजलास की सदारत भी की और इस मौके पर पहले की तरह, हमेशा की तरह प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तरदीद करना मुनासिब समझी और एक बार फिर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। आखिर क्या वजह है कि एक तरफ उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें और उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की ख्वाहिश न मेरी है न किसी और जर्नलिस्ट की है। ये ख़बर कहीं से जनरेट होती है, कहीं पे बात होती है, कहीं पे ख्वाहिश का इजहार होता है, कहीं पे कोशिश की जाती है, तो फिर जाके वो ख़बर बनती है। वो ख़बर बनी और वो ख़बर मौजूद है। मैं आज भी दावा कर रहा हूँ कि वो ख़बर मौजूद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके बावजूद तरदीद कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार से किसी ने इस्तीफ़ा मांगा और उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है? क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है? क्या आने वाले वक्त में उस्मान बुज़दार वाकई एक तगड़े चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और वो तब्दीली की ख्वाहिश रखने वाली कुव्वतों को नो कहने की जुर्रत भी कर सकते हैं? मेरी इतला तो यह है कि नो उन्होंने कह दी है, लेकिन आगे चल के क्या वो मज़ीद तगड़े चीफ मिनिस्टर बन के सामने आ सकते हैं? ये आज की स्टोरी है और स्टोरी है बड़ी इम्पोर्टेंट। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में पाकिस्तान के मुक़तदर हलकों ने, ताकतवर हलकों ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है इमरान खान साहब को कि खान साहब, हमने आगाज़ के ऊपर मुदाखलत नहीं की थी और आपने अपनी मर्ज़ी की। आपने पॉलिटिकल टीम डेवलप की, ब्यूरोक्रेटिक टीम डेवलप की, जिस तरह की भी टीम डेवलप की, उसका नतीजा आपके सामने है, परफॉर्मेंस आपके सामने है, करप्शन की कहानियाँ आपके सामने हैं। लेकिन अब बहुत हो गई। यानी अब सूरत हाल ये है कि पंजाब अगर टेक ऑफ नहीं करता, वसीम अकरम प्लस कोई काम नहीं करते, तो पीटीआई की गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। इवन आप हैरान होंगे कि मैंने पिछले दिनों अपनी एक स्टोरी में बाजवा साहब का रेफरेंस दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रहे थे उस्मान बुज़दार, उससे पहले कुछ लोग गए जिसमें कुछ कैंडिडेट्स भी थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जी पंजाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, पंजाब के अंदर आप इस पे मुदाखलत करें और चीफ मिनिस्टर का नाम ऐसे शख्स का फाइनल करवाएं जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जो वहाँ पे डिलीवर कर सके, जो 63% पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब, उसको लेके चल सके। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाजवा साहब ने कहा कि देखें, हमारा इंस्टीट्यूशन किसी मामले में नहीं आएगा और उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि इमरान खान साहब ने 22 साल की एक स्ट्रगल की है, उनको पूरा हक है कि वो अपनी टीम बनाए। लेकिन अब बाजवा साहब को वो सारे लोग पूछते हैं कि उस वक़्त अगर मुदाखलत की होती तो आज पाकिस्तान टेक ऑफ भी कर चुका होता, पंजाब की सूरत हाल भी मुख्तलिफ होती और पंजाब के अंदर जो स्कैंडल्स आ रहे हैं वो सारे स्कैंडल्स भी ना आते और जो ट्यूशन बाकायदा तौर पे पंजाब के अंदर जाके पढ़ाना पड़ रही है और जो वहाँ पे अंडर ट्रेनिंग एक टीम है, ये सारी सिचुएशन ना होती। अच्छा, एक इस पे आज आप हैरान होंगे कि ये तो एक बैकग्राउंड था, लेकिन उसके बाद रियलाइजेशन जो है वो इतनी बढ़ती चली गई, दबाव इतना बढ़ता चला गया, लोगों की तनकीद इतनी बढ़ती चली गई कि वही अदारा जिसने उस वक़्त कहा था और आज वो उनके कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सारी मालूमात हर तरफ से जाके वहाँ पे रुकती है। करप्शन के किस्से, लाहौर रिंग रोड का जो मामला है जिसमें कमिश्नर सैफ अंजम को हटाने का मामला, आसफ लाल लोधी को लाने का मामला, इस पे ताहिर खुर्शीद नामी एक ब्यूरोक्रेट है जो आजकल चीफ मिनिस्टर के बड़े मंजूर नज़र बने हुए हैं,
जिनको लाहौर के अंदर खसूसी तौर पे GOR के अंदर भी घर दिया गया है, जो बहुत सारी मशावरत में शामिल रहते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेके उनके ज़ाती मामला तक सारी चीज़ों को वो देखते हैं। इससे पहले ये रोल चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो करीबी अजीज़ थे, सरदार साहब जो ACS थे, उनके ज़ुम्मे होता था। वो पंजाब से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, 22वें ग्रेड में चले गए। आजकल वो वजारत हज में है, सेक्रेटरी वजारत हज हैं। लेकिन वही रोल आजकल ताहिर खुर्शीद साहब ने संभाला हुआ है। ताहिर खुर्शीद साहब क्या गोल खिला रहे हैं? अच्छा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे, उसका फ़्लो भी उसी जगह जा रहा है। मैं जिस अदारे की बात कर रहा हूँ, रिंग रोड का जो मामला है, कैप्टन सैफ अंजम को हटाने का मामला, आसफ लोधी को लाने का मामला, असद खोखर को हटाने का मामला, फिर दूसरे डॉक्टर शुएब को लाने का मामला और उसको हटाने का मामला, ये सारी चीज़ें तमाम की तमाम अपनी इतनी बड़ी बड़ी फ़ाइलों के साथ वो एक जगह पे जमा है। और वो अदारा आज ये सोचने पे मजबूर है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। खैर, ये हकीकत तो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान आखिर तरदीद क्यों करते हैं? इमरान खान बार बार ये क्यों कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार रहेगा? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार चलते 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 2 साल, सवा 2 साल जब मुकम्मल कर चुका, तो अब वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि उसने एक अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम डेवलप कर ली है, एक अपनी पॉलिटिकल टीम डेवलप कर ली है। और इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि काफ लीग जो इत्तेहादी पार्टी है, वो भी उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, साथ ही साथ जो सरवर साहब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाते से, और भी जो पाकिस्तान, जो पंजाब के अंदर उनके कंपटीटर थे, एक एक कंपटीटर को उस्मान बुज़दार ने बड़ी अकल के साथ उसको फारिग कर दिया, जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते थे। मिसाल के तौर पे मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर चले गए हैं और वो सुकून के साथ अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं। अलीम खान साहब थे, उन्होंने पर निकालने की कोशिश की। अलीम खान साहब के मामले में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से प्ले किया, बल्कि आप हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ तक उन्होंने जाके कह दिया कि जी आप फिर उनको चीफ मिनिस्टर बना दें। वो जब भी बनते हैं और उनकी मौजूदगी में मेरी रेट कायम नहीं रहती, वो इतना बड़ा काफ़िला लेके चलते हैं, वो चीफ मिनिस्टर हाउस पे काबज़ हो गए थे, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद दोबारा अलीम खान साहब की एंट्री हुई, तो अब अलीम खान साहब भी बिल्कुल अपने साइज़ और अपने सिस्टम के अंदर हैं, और वो चीफ मिनिस्टर से कोई इख्तलाफ, कोई लड़ाई, कोई उस तरह की बात ही नहीं है। यानी चीफ मिनिस्टर जिस तरह चाह रहे हैं वो उस तरह बिहेव कर रहे हैं। वो सीनियर वज़ीर होते हुए भी वो एक जूनियर वज़ीर के तौर पे काम कर रहे हैं। जो इसमें बुनियादी चीज़ है, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ये पूरी रियलाइजेशन हो चुकी है, या रियलाइजेशन कुछ सियासी खिलाड़ियों ने जो उसकी मामनत में है, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने समझा दी है कि देखिए, चीफ मिनिस्टर को तब्दील करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जो मौजूदा मेजॉरिटी है, इस मेजॉरिटी की मौजूदगी में आपको तब्दील नहीं किया जा सकता, और PTI किसी सूरत में नहीं चाहेगी, और पाकिस्तान के अदारे भी किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि PTI की बनी बनाई गवर्नमेंट जो है वो अक्सरियत लूज़ कर जाए और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नाकाम हो जाए। एक तो ये है कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो होता है वो एक पूरी एक्सरसाइज है। पहला चैलेंज तो ये होगा कि उस्मान बुज़दार साहब को अगर हटाया जाता है, जिस पे सर जोड़ के तमाम लोग बैठे हुए हैं, हटाया जाता है, तो फिर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा, 3-4 चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट खुल के सामने आ जाएंगे। ठीक है, शाहमूद कुरैशी साहब गोल हो गए, लाइन पे चले गए, साइड पे चले गए, जंगी तरीन साहब आउट हो गए, अलीम खान साहब भी अपने साइज़ में काम कर रहे हैं। लेकिन जब अब हटाने की बात करेंगे और हटा चुके होंगे, तो उसके बाद एक इख्तलाफ विद इन द पार्टी शुरू होगा। दूसरी बात कि पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है। तीसरी बात कि अलाइज पार्टीज़ क्या बिहेव करेंगी, क्या नया चीफ मिनिस्टर PTI मुंतखब करवा सकेगी। पाँचवीं बात, उस्मान बुज़दार साहब ने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप, जो जनूबी पंजाब के लोग हैं, वो अपने साथ इस हद तक खड़ा कर लिया है कि वो कुरान उठा के उन्होंने एक दड़ा बना लिया है, और सब ने अहद किया है कि वो उस्मान बुज़दार का साथ देंगे। और उस्मान बुज़दार को रोज़ाना की बुनियाद पे याद करवाते हैं 24 घंटे में एक दफ़ा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और आप खड़े रहें। आपने किसी की बात नहीं माननी और चीफ मिनिस्टर रहना है, और आपने, हम सारे लोग आपके साथ हैं, अगर आप नहीं होंगे तो कोई नया चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अच्छा,
ان حالات میں پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے اندر ایک بڑا فارورڈ بلاک بنائے اور اپنی اقلیت کو ایک منیمم میجارٹی کو اکثریت میں تبدیل کرے اور یہ سارا مرحلہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس کو پار کر لے۔ اس پہ 3 دفعہ کام ہوا۔ پہلے نون لیگ کے 5 لوگ توڑے گئے، پھر 15 توڑے گئے، پھر 25 کیے گئے۔ جتنی بار نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی اتنی بار چیف منسٹر ہاؤس لاہور سے، یعنی میں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اتنی دفعہ چیف منسٹر ہاؤس سے اس خبر کو لیک کیا گیا، ان لوگوں کی تصویریں جاری کی گئیں اور اس فارورڈ بلاک کو جو نون لیگ کے اندر بن رہا تھا اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اچھا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ بزدار صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی میجورٹی رہے گی، تھن میجورٹی رہے گی تو وہ سی ایم رہیں گے، اگر اکثریت آ گئی تو وہ کسی وقت بھی قیادت اس کو اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے، لہٰذا وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک بنے ہی نہ۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی جو موجودہ کمزور پوزیشن ہے اس سے چودھری برادر احمد بھی خوش ہیں، اس سے گورنر پنجاب جو سرور صاحب بھی خوش ہیں، ان کا کوئی کام نہیں رک رہا۔ اس سچویشن سے کسی حد تک علیم صاحب بھی کہتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے، کام شم چل رہا ہے۔ اس سچویشن سے نون لیگ بھی خوش ہے۔ یہ میں کیا خبر دے رہا ہوں آپ کو، یعنی میاں شہباز شریف صاحب ہر روز ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ یار اس سے بڑا اچھا چیف منسٹر کیا ہو سکتا ہے، کہ بیٹھے بیٹھے میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی دوست بھی خوش ہیں اور دشمن بھی خوش ہیں۔ اچھا، ان حالات کے اندر پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب اگر یہ نہ کہیں کہ یہ کنٹینیو کریں گے تو وہ کیا کہیں، کیونکہ اس ساری سچویشن کے اندر اگر کوئی بے بس شخص ہے اور صورتحال سے مکمل طور پر لا علم شخص ہے تو وہ عمران خان ہے، جس کو پنجاب میں آ کے سمجھ آتی ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، مرکز میں جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، اور ہر وقت اور ہر خبر میں ہر واقعہ میں ان کو لیٹ پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بیوروکریٹ کیا دیہڑی لگا گیا، کون سا بیوروکریٹ کب کیا واردات کر کے چلا گیا، لیکن ان کو لیٹ پتہ چلتا ہے۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ آج ایک طرف پرائم منسٹر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار ہی میرا چیف منسٹر ہے، تو عثمان بزدار صاحب کو کابینہ کا اسپیشل اجلاس بلوا کے اور کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ کوئی موبائل لے کے ممبر نہیں آئے گا، تو وہاں پہ ایک قرارداد پیش کروائی گئی، اور جو بزدار صاحب کی پارٹی کے اتحادی پارٹی کاف لیگ ہے، اس کے عمار یاسر صاحب وزیر معدنیات ہیں، وہ اس میں پیش تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عثمان بزدار صاحب کمزور نہیں ہیں۔ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جو روایتی سیاست کے کھلاڑی ہیں، کاف لیگ کی قیادت ساتھ کھڑی ہے، اور بھی گروپس ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف جو عثمان بزدار کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، وہ فوری طور پہ اس کو تبدیل تو نہیں کروا پا رہے۔ انہوں نے ایک طرف نون لیگ کے اندر گروپ بندی شروع کر دی ہے، دوسری طرف عثمان بزدار صاحب کی کرپشن کی سٹوریاں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کہاں سے چلی ہے اور کہاں سے چل رہی ہے اور کہاں تک پہنچے گی۔ اب اس ساری سچویشن میں اس میڈیا ٹرائل میں عثمان بزدار صاحب کب تک کھڑے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کب تک ان کا ساتھ دیتے ہیں، عمران خان صاحب اس مسلط پسندی اور اس معاملے سے کب تک باہر نکلتے ہیں، اور کب وہ یہ کہیں گے کہ عثمان بزدار نہیں رہے گا، اور کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ عثمان بزدار ہی رہے گا۔ اب یہ ایک فیصلہ کن صورتحال میں ساری سچویشن داخل ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ مقتدر حلقے، کچھ اہم شخصیات یہ طے کر چکی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جائے۔ اب تبدیل کیسے کیا جائے، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ اس کے لیے سیکرٹ بیلٹ بھی ہے، اس کے لیے اعتماد کا ووٹ بھی ہے، اس کے لیے پوری ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ اگر تھوڑی سی ڈنڈی، تھوڑے سے ممبر اگر کہیں پہ مار دیتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے، حکومت اپوزیشن میں جا سکتی ہے، اور اپوزیشن کی حکومت بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا بڑی احتیاط سے یہ سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کھلاڑی اپنی گیم سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مورے جس طرح وہ چلنے ہیں وہ سارا اس کی تیاری کر چکے ہیں، اور یہ بھی طے کر چکے ہیں۔ میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے۔ ہٹایا کس طرح جائے، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔
عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ 100% نہیں لیکن 99% وہ چیف منسٹر بن چکے ہیں، وہ پاؤں کے اوپر کھڑے ہیں، وہ اب جواب بھی دیتے ہیں، وہ اب بیوروکریٹس کو ڈانٹتے بھی ہیں اور وہ ان کی کلاس بھی لیتے ہیں اور کبھی کبھی عمران خان صاحب کے آگے جواب بھی دیتے ہیں. اور ایک بڑی اس میں بریکنگ نیوز ہے کہ کسی حلقے کی طرف سے ایک تجویز آئی استعفیٰ دینے کی تو اس پہ انہوں نے انکار بھی کیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک سچویشن ایسی سچویشن بن چکی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو تبدیلی کے آرکیٹیکٹس ہیں، جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، یہ ٹرانزٹ بڑے آسان اور سموتھ طریقے سے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں عثمان بزدار صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا ان کو تبدیل کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو آج بھی خفیہ اور بڑی تلمساتی قوتیں اور بڑی خفیہ قوتیں اور کچھ بااثر ترین شخصیات سپورٹ کر رہی ہیں. ان کی سپورٹ کب تک شامل حال رہتی ہے، میڈیا ٹرائل آگے بڑھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سٹوری کو آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ فالو کرتے رہیں گے، چونکہ یہ خبر ہم نے دی تھی اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جب کنکلوژن اور فائنل شکل ہو تو وہ بھی ہم ہی آپ سے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.